बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में भी हम हस्बे मामूल रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर जुमले ही सीखेंगे। मशवरा अच्छा है, द स्टार्ट इज़ गुड। द स्टार्ट इज़ गुड, मशवरा अच्छा है। राट मशवरा नसीहत, गुड अच्छा है, नसीहत अच्छी है। कहानी दिलचस्प है, Die Geschichte ist interessant. कहानी दिलचस्प है, Die Geschichte ist interessant. Interessant दिलचस्प, interesting. Geschichte कहानी, story. आगे पुल है, Davor ist eine Brücke. आगे पुल है, Davor ist eine Brücke. Eine Brücke एक पुल है, Davor सामने, आगे। यानी अगर आपने किसी को बताना हो कि आगे एक पुल है जहाँ से आपको गुज़रना पड़ेगा, तो आपने ये जुमला यूज़ करना है, Davor ist eine Brücke. हसन सो रहा है, हसन schläft. हसन सो रहा है, हसन schläft. उसे दर्द नहीं है, hat keine Schmerzen. उसे दर्द नहीं है, hat keine Schmerzen. keine Schmerzen दर्द नहीं है, hat उसे, keine Schmerzen दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। Schmerzen दर्द को या तकलीफ़ को कहते हैं। hat उसे है, keine नहीं, Schmerzen दर्द, दुख, तकलीफ़। उसे दर्द, दुख या तकलीफ़ नहीं है। फिर रिपीट करते हैं। मशवरा अच्छा है, the rat is good. कहानी दिलचस्प है, Die Geschichte ist interessant. आगे पुल है, Davor ist eine Brücke. हसन सो रहा है, हसन schläft. उसे दर्द नहीं है, hat keine Schmerzen. उसे दर्द नहीं है, hat keine Schmerzen. नेक्स्ट है, क्या वक्त हुआ है, Wie spät ist es? क्या वक्त हुआ है, Wie spät ist es? तुम खाते क्यों नहीं, Warum isst du nicht? Warum isst du nicht? तुम खाते क्यों नहीं, Warum क्यों? एसन से निकला है ist. एसन खाना, ist तुम खाते हो, nicht नहीं। मैं लेट हूँ, Ich bin spät dran. मैं लेट हूँ, मैं देर से आ रहा हूँ, Ich bin spät dran. फिर मिलते हैं, bis dann. फिर मिलते हैं, bis dann. उसने जाना है, muss gehen. उसने जाना है, muss gehen. वो muss हर सूरत में, हर हाल में, gehen जाना है। यानी उसने हर सूरत में, हर हाल में जाना है, काम पे जाना है या दुकान पे जाना है या किसी भी जगह जाना है, muss gehen उसने जाना है। फिर रिपीट करते हैं, क्या वक्त हुआ है, Wie spät ist es? तुम खाते क्यों नहीं, Warum isst du nicht? मैं लेट हूँ, Ich bin spät dran. फिर मिलते हैं, bis dann. उसने जाना है, muss gehen. muss gehen उसने जाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कब वापस आना है। कब वापस आना है, wann du zurückkommst. zurückkommst वापस आना। तुमने कब वापस आना है, wann du zurückkommst. मुझे बुला लेना, rufen Sie mich an. आपने मुझे बुला लेना है, rufen Sie mich an. anrufen बुलाना, कॉल करना, तलब करना, rufen Sie mich an मुझे बुला लेना। तुम आते नहीं, du kommst nicht. du kommst nicht तुम आते नहीं। तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, warum gehst du. warum gehst du तुम क्यों जाते हो, warum क्यों। gehst du तुम जाते हो। तुम रोते क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, warum weinst du. warum weinst du तुम क्यों रोते हो, weinen रोना, warum क्यों, weinst du तुम रोते हो। कैसे पता चला, woher wusstest du. woher wusstest du कैसे पता चला तुम्हें, कैसे मालूम हुआ, कहाँ से मालूम हुआ, woher wusstest du. जूलिया ने शादी कर ली,
Julia is verheiratet. جولیا نے شادی کر لی. جولیا is verheiratet. وہ خوش نہیں ہے. Sie ist nicht glücklich. وہ خوش نہیں ہے. Sie ist nicht glücklich. glücklich خوش. nicht نہیں ہے. منہ بند رکھو. halt deinen Mund. منہ بند رکھو. halt deinen Mund. halt رکھنا. deinen Mund اپنا منہ. تم اپنا منہ بند رکھو. سائے میں آ جاؤ. komm in den Schatten. سائے میں آ جاؤ. komm in den Schatten. Schatten سایہ. komm in آ جاؤ. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. کیسے پتہ چلا. woher wusstest du. جولیا نے شادی کر لی. جولیا ist verheiratet. وہ خوش نہیں ہے. sie ist nicht glücklich. منہ بند رکھو. halt deinen Mund. سائے میں آ جاؤ. komm in den Schatten. سائے میں آ جاؤ. komm in den Schatten. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے. تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. تمہیں دیکھ کر تم کو دیکھ کر خوشی ہوئی. schon dich zu sehen. schon dich zu sehen. تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. وہ بیمار ہے. er ist krank. وہ بیمار ہے. er ist krank. یہ مختصر ہے. das ist kurz. یہ مختصر ہے. das ist kurz. kurz مختصر ہونا, شارٹ ہونا, تھوڑا ہونا. وہ پرانا دوست ہے. er ist ein alter Freund. وہ پرانا دوست ہے. er ist ein alter Freund. alter Freund پرانا دوست. er ist وہ ہے. وہ ایک پرانا دوست ہے. er ist ein alter Freund. تھوڑا پریشان ہے. ein bisschen besorgt. تھوڑا پریشان ہے. تھوڑا اداس ہے. ein bisschen besorgt. ein bisschen تھوڑا سا, معمولی سا. besorgt پریشان ہے, اداس ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. schon dich zu sehen. schon dich zu sehen. تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. وہ بیمار ہے. er ist krank. یہ مختصر ہے. das ist kurz. وہ پرانا دوست ہے. er ist ein alter Freund. تھوڑا پریشان ہے. ein bisschen besorgt. تھوڑا پریشان ہے. ein bisschen besorgt. تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے, آپ ان سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.